Tumakder tayo kakabsat, ket basain tayo dito'y Bible verse for this week. Altogether we declare Matthew 11:28, and it says, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Amen. Mabalin tayo tumugawin kakabsat. A blessed Sunday morning, church. Amen. Naragsakay ka di nga adla iti presensya ken iti balay iti apo ka dito nga bigat. Amen. Amen ko na naman iti naragsak kabsat. Amen. So, can you just close our eyes, bow down our heads, and let's just pray before we start. Thank you, Jesus. O Diyos, sa mga nainlangitan, agyaman kami iti na isang sangayan nga aldaw, ngayon ted mo kada kami. We just want to thank you, Lord, for this wonderful time that we can learn your word, God, and at the same time, agtimek ka kadi-kadi, iti puspuso mi, O Lord, kada nga bigat. And we ask right now that you will open our hearts, God, this morning. Kat pulutam kadi kiti bibig ko, O God, kat usaren na kadi as your vessel, Lord, this morning. We thank you and we honor you, God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So saritay kada kayo kakabsat, iti mesa nga kaimportante nga disiplina iti mesa nga Kristiyano. And that is my title for this week. I have entitled my preaching The Commitment. So saritay kada kayo kakabsat, no anat kay papanan na iti anak kayat na nga sa awen no ibaga tayo nga we will commit ourselves. So what is true commitment to God, kakabsat? Anak ka di pudpud no nga commitment no kunain tayo. How to be committed? Kasano pastor tagbaling nga committed? And commitment means the act of committing oneself, pledging, engaging. Next slide. Or promising oneself to the other. Commitment is a conscious choice, kakabsat, to do something. No kanam nga kayat mo i-commitar iti bagbagim. It is a conscious choice nga kasapulan adda ubra mga kasapulan nga damagendakan. Kasi no kanam nga I want to commit, pastor. Haanin nga kasapulan nga pastor orayan pa lang ni pastor mga damagin naka. Not just when I feel like doing it. Or it is doing it regularly as a matter of principle. Kaslang agbalin nga lifestyle tayo no kay sunan. May bagatay nga committed tayo iti mesa nga banag, agbalin nga part iti systemam, ket agbalin nga part iti lifestyle mo. Now, we live in a time, kakabsat, nga where commitment is not important. Pamati kay kadi? Apay. Ado iti even artist, ado iti news nga getting divorced. Kaslaman laeng han nga important iti commitment iti marriage nga agasawan. Awan ti importansya iti commitment. And number one, in a Filipino culture, no commitment of time. I mean, Filipino time kunada, ngem I beg to disagree. Kasi kunada, we are wasting time iti sabali nga tao nga, imagine kakabsat, agat, inalabanda ka lang aro din, bendisyonan, da ka pakanin, da ka iabanda kat panganan, di ngamin, tapos ket, maladaw kanto pelat mesa nga oras, teka na kon sister, teka na kon brother, di mamin, expectaran tayo bela nga, damabati nga para kada tayo. Now, lack of commitment. No one wants to be committed to one partner, and at the same time, adults feel, digiti adults feeling da, digiti old friends dan, kaslaman lang awan jay commitment dan, awan jay commitment da into friendships that, growing up kunada, inot nga may ikatan iti friends. Apay, awanan iti commitment. And people are not committed to their church. I believe we are living in days where commitment is lacking. And I personally feel, kakabsat, nga a person who is committed to God first can be committed to other things na. If we are committed to God, nga kunan tayo, ijay tayo nga agbalin to laeng nga committed, iti sabali pa nga banbanag. Nuhan ka nga committed, nga umuna iti apo, it all follows. Now, kuna na namin Isaiah chapter 26 verse 3 to 4, kuna na sikaw apo iti mangted iti nananay atal na kadini at ibker iti panggep na ken kadigiti agtalek ken ka. Agtalek kayong agnanayon iti apo, kanayon a salakniban na tayo. Amen. So, no kayat mo iti nalabon nga panagbiag, if you want success in your life, no kayat mo iti kapya tal na iti biag mo, stay committed to the Lord. Isut imbaga na iti sasauna. Hanga ni pastor doon tinang imbaga. Ito itimbaga iti apo iti sasauna. No kayat mo iti successful life, stay committed to the Lord. Now, how committed are you to the Lord?
Damagit ka na kakabsat. Is every area of our life committed to God? Now, kahit kung imagine nyo dito nga picture kakabsat, imagine a church without commitment. No awan iti commitment iti pastor. Imagine nyo ti Sunday ket nagkanta tayo tapos ket maulawak ko na ni pastor ket anak agpreachen intayon. Or haan ket digiti ushering or awan pulos ti committed nga usher. Umay ka ti Sunday ket agpidot-pidot kalat ta di ushering table ti oreanan. Engka mga ti communion elements ore nga communion Sunday. Tapos sumrek kakit naka-idgem kan to di communion kayang-kayat no awan iti commitment. Di namin kakabsat. Imagine kakabsat a church without commitment. Kasjay iti agbaling nga picture na iti mesa nga simbaan nga awan iti commitment na. Amen po ba? Now, let's try to look at what is true commitment towards the Lord through this text taken from Luke chapter 9 verses 57 to 62. Ket kunana iti Ilocano basahe kakabsat. Idi addada iti dalanda. Imasidag ti maysa nga lalaki ket kinunana ken ni Jesus. Sumurutak kenka uray sa dino ti papanam. Adda rukib dagiti musang kinuna ni Jesus. Ken adda umok dagiti tumatayab. Ngem awan pagiddaan ken paginanaan ti anak ti tao. Insungbat ni Jesus. Kinuna ti sa bali a lalaki, suruten nak. Ngem kinuna ti lalaki, apo innak man pay ipumpon ni amak. Kinuna ni Jesus ken kuana, bayam dagiti natay nga mangipumpon ti kadagiti minatayda. In kakit di ikasaba iti pagarian ti Dios. May katlo ko na hindi man adaman sa bali nagkuna ken ni Jesus sumurtak ken kaapong innak ka di pa agpakada iti pamilyak ket kinuna ni Jesus ken kuana ti mangrugi nga agarado sa talyaw at talyaw saan ang maikari iti pagarian iti Dios. Now, intay kitain kakabsat ti Gesa digito nga tallo nga example. Now, kunana jay first man, jay umuna nga example, kunana toy, kunana sumurutak ken kaapo, verse 57, the first man. Kunana sumurutak ken ka, uray sa dinno nga ti papanam kunana. Now, mabalin nga, nakamamayat di ngamin ko na nakit sumurutak Lord uray yan nat papanam uray sa dinno iti papanam kumuyog akto ken ka ngem ko na ning apo ken ko na kinuna ti Jesus ken ko na adda rukib dagiti musang ket nang sawen adda kano pagyananda ken adda umok dagiti tumatayab ngem awan pagiddaan ken paginanaan ti anak ti tao. So true commitment has a cost to pay kakabsat. No kuna tayo nga ikumitar tayo iti biag tayo ited tayo iti biag tayo, we need to pay something. Ket, ana di nga kasapulan tayo nga bayadan, ana di kasapulan tayo nga ited, kasapulan tayo nga i-disregard jay comfort tayo. Imagine yung bisita nga nakapudpudot, alas 2, alas 3, adan iti, praise God for aircon. Di nga mean, we can sit without even sweating. If you have been noticing kakabsat for a lot of Sundays I've been preaching, I sweat a lot ngamin. So every time, during those times, madi iti aircon iti sango, so kailangan ti electric fan and all. But ado di times nga wherein masapa ka lang nga ron nga agriingin ang mga preparar iti sermon mo sa kanto pela aglinglingit nga ag sermon. Those are the things that we need to pay. Ninyamin kasapulan nga adaan iti mai-sacrifice nga something. Many of us commit to do things, commit for ministry, but hantay nga kayat DJ cost na when we be a part of a ministry. Apay. May katan iti time mo with your friends, mabalin. May katan iti time mo with yourself. Kasi nga, DJ time mo with yourself, ikumkumitar mo iti ministry. You're committing it to the Lord. And, diyamin ko na tayo, di nabawat isaran tayo, I have decided to follow Jesus no matter what it costs, no turning back, no turning back. Diyamin, kang kantahin tayo, DJ, every time at the baptism. Amen? Numalagip yu pa'y kakabsat. Ngayon no haanin ipalpalagip ko. So, when Jesus discerned this man has such a commitment was lacking in him. Apay. At ako na iti Diyos king kwa na idi ibagan ti Diyos king kwa na nga awan ipagidaan ken paginanaan iti anak ti tao nagsanod hanga nagsublin.
mabalin nga, during that time, famous ni Jesus, kadigiti nga kaniton. So, mabalin nga, afteran di jay lalaki is, di jay agbalin nga part, iti disipulo ni Jesus. Agbalin nga part jay famous group ni Jesus Christ. No, adan iti sikat nga K-pop artist, kada P-pop artist, kadigitoy group, kadigitoy nga panawenen. During that time, adamit ken ni Jesus Christ. Adaan ni Jesus Christ and His 12 disciples. So, mabalin nga kayat na agbalin nga part di jay 12. So, again, the sad reality is that most people settle for being involved without ever making a commitment. Di jay ti saddest thing kakabsat. Kahit tayo lang agbalin nga involved, hantay nga kayat nga agkumitar. And being involved means, no ko nga involved ka, kahit nga sawin, mabalin nga aramidem jay kayat mo at your own time without deadlines, without pressure, just as when you like it. So, no ko naman involved ka, pastor involved na, adult ministry, but then, you just do whatever you want kasi you're just involved and you're not committed. Commitment means that you are at the call of Jesus 24 hours a day, 7 days a week, and 365 days a year, or 366 if it's leap year. So, kahit kung ipakita ka na dito yung mesang illustration, it's a story of a pig and chicken. So, one day, ni baboy ken ni manok, they were walking down the road. Tapos, adan iti nakita da nga church. And in front of the church, ad advertisement which says, donate for a breakfast to benefit the poor. Kunana, agdonar ka para iti mesa nga breakfast tapnon matulungam digiti marigrigat. Ket kunan ni manok ken ni baboy, kunana agdonar ta. When kunamet ni baboy, agdonarak iti itlog, agdonar ka iti ham. Yes, kuna nga dagos ni baboy ken ni manok. Idi ko na realize ni baboy, wait lang kunana. No agdonar ka iti itlog mo, agbalin ka laeng nga involve. Sak, ited ko iti amin ko, apay kasapulan. What makes a ham kakabsat? Jay lupo iti baboy. Ket kasapulan nga ited na amin. So, that is a picture of commitment. Amen? Kasi, hantay lang yung agbalin nga involve. No ko nam nga, fully committed, ited mo iti amin. Awan iti reservation. Now, the difference between involvement and commitment is like the eggs and ham. So, now let's look at the second man. Kunana jay Luke chapter verse 59 to 60 kunana. Kinunati sa baling nga lalaki, suruten naknem kinunati lalaki, apo inakman pa ipumpun ni amak. Mabalik, tapos nag-harsh disong bat ni Jesus king guana. Bayam digiti na tayo nga mangipumpon kadigiti minatay da, ingkakit di kasabat ipagarian ti Diyos. Di amin nag-harsh disong bat ni Jesus king guana, apo inakman pa ipumpon ti amak kinunana. Yem, apo nga nga kajay, iti sungbat ni Jesus king guana. Does it mean nga awan kadibibiyang iti Diyos no ibaga tayo about what we feel? No, brothers and sisters. In the first place, awan kuma iti lalaki ijay ayan ni Jesus no talaga nga natay iti amana. Amen? And that means we need to his priority was his family. There's nothing wrong kabsat no priority tayo iti family tayo. Ngem anak hadi iti umuna dapat nga priority tayo. God, family, at sumaro no? Ministry, ourselves. So, han nga family, the Lord, ministry, self. Umununa nga dapat nga priority tayo iti Diyos. Again, makita tayo ijay, second, true commitment is giving priority to God. So again, there's nothing wrong caring for your own family. There's nothing wrong because your family is a gift from the Lord. Again, it's a blessing from the Lord. Jesus is driving at the issue of priority. So it is an urgent kakabsat for His disciples to commit to be a disciple of Christ because the work for us is plenty. So, ana iti dinamag ni Jesus keng kunana, follow me.
So that, kunana dyan Matthew chapter 16 verse 24, di ba? Hindi ko na nga follow me. It means, tagtarigagay asumurot kanya, masapul nga talikodan na ti bagina, ibaklay na ti krus na, ket suruten na. That's what it means, kakabsat, to fully follow Jesus Christ, to fully commit to Jesus Christ. Now, Jesus is telling you, if you truly want to follow Him, kakabsat, then everything in your life has to be denied and give Him the number one priority in your life. Dapat agbalin nga number one nga priority tayo ti Diyos na ibaga tayo nga kayat tayo nga sarutan isuna. Deny yourself and say no to self and yes to God. It is to dethrone ourselves and enthrone God in us and give up yourself. Kasapulan niya, i-deny tayo, ibagbagi tayo. Kasapulan niya, i-deny tayo, digiti comfort tayo. Because if you want to truly follow Christ, if you are truly committed nga, surutan iti pagarian, iti apo, then we need to truly deny ourselves. Ibatan tayo pala, digiti tarigagay tayo, ket iyon ipangpangro na tayo iti Diyos. Now, kung na take up as cross, it means sacrificial. It means concerned about others, concerned about the kingdom of God. Concerned tayo kadi about iti pagarian iti apo, or we are just concerned with our own selves? It's a good question. Concerned tayo kadi nga addaen iti makangeg iti sasaw iti apo, or we are just concerned with our own self. Now, why does Jesus want us to follow Him and give Him priority? Apay nga nga kayat na nga surutan tayo isuna. Di amin kas lang kunana, Jesus has some work for us. Adaan tayo iti trabaho, that's why He wants us to follow Him. And kayat na nga sa awen, haan nga, surutan tayo isunan, it ends there. It ends in following Christ. But, no sumurot tayo kayong kuwana, kayat na nga sawin, at da trabaho, nakasapulan tayo nga ubraen. Kas lang idinaban ni Simon and Andrew, numalagip ko na follow me, and kuna na, I will make you fishers of man. Han na lang ako na surutan dak. Kas lang no, imbaga na lang ko mga surutan dak, kas laman laing sumursurot ka iti mesa nga leader, nga awan iti vision na. That's how it's no sumurot tayo laeng. But He says, follow me and I will make you fishers of man. Adaan iti vision and adaan iti action nga mapasamak. Now, we need to give Jesus priority and be committed to Him, brothers and sisters. God wants us to be fishers of man. There is no time to waste. Kunada, we are living in the last hour of the last days. That's why, ngem, adupay itihan nga nakangig, adupay itihan nga naisalakan. Adupay iti gayam tayo nga agbibiyag iti kasipngetan. That's why we really need to do also our part, brothers and sisters. God wants our prioritized commitment in bringing others to Him. Kahit nang i-prioritize tayo nga ag-invite tayo sa baling at tao, there's work to be completed and God needs our urgent commitment 100%. And true commitment is giving priority to God. God first kung natin man kakabsat. Amen. And the last example is the third man in verse 61 to 62. Kuna na, I will follow you, sumurtak keng kaapo. Yung inak ka di pa agpakada ti pamilyak. Kinuna ni Jesus keng kwa na, timang rugi nga agarado sa talyaw nga talyaw, saan nga maikari ti pagarian ti apo. Now, again, kuna na, sumurutak keng kaapo. In the first place, ada agad condition na. I mean, kuna na, inak ka di pa agpakada iti pamilyak. Now, again, lacking with commitment. The first commitment should be the Lord. And we need to go back to ancient cultures, kakabsat nga. Adaan iti pammalubos, pammakada, adaan met iti celebration. Kahit nangasawin during their time, hanlaing kaslang kadigito yung panawin tayo nga no, the celebration after 1 hour ngagpapangan, awanin nagtatalaw titat taon. During their time, it's custom to them kakabsat nga when there's a celebration, mabayag week celebration or digita duma month celebration. That's their custom. Iso nga ko na idi ko na nang idagpakada nga sunang inakman pa agpakada iti pamilya ko na awan iti commitment in the first place.
kaslang siguro maay DJ Rick na nga haan nga makapakada, and at the same time kayat na DJ Rick na nga maselebraran pa isuna. That's why kuna ni Jesus keng kuana timang rugi nga agarado sa talyaw saan nga may kari iti pagarian iti Apo. Now kahit ko nga ipakita dito mesa nga illustration. Now, commitment is like this. It's like, noawan iti commitment tayo, kasla tay laing agtugtugaw, iti tay nga nagbaitan ti dua nga tugaw. Itry yung agtugaw, ita nagtengan iti tugaw yo. Agplastar kay ka, di nga nakatugaw. Di nga minhaan. And, when accidentally, no, adda makaikugtar, di pagtugtugawam, mabalin nga, mabalin nga matnag ka di pagtugtugawam kasi nga haan ka nga fitted and committed nga nakatugaw nga nagplastar. Kasjay ti kayat na kay papananuhan tayo nga committed iti mesa nga banag. Now, true commitment is more than involvement, brothers and sisters. And true commitment is giving priority to God. True commitment is having our focus on God. Now, how to be committed? Before I end this, kahit kung I just wanna give this three tips, Kaabsat. It's a practical tip actually. So, number 1, need to be committed to yourself. Now, we have been called to commit ourselves to Jesus' disciples, and disciples always learn. That's why we have discipleship programs every Thursday, and at the same time, again, kanain mi nga ulit-ulitan ipang pangruna nga it doesn't end nga nabawutisaran tayon kakabsat ijay ting hagtal na tayon ijay nga ag-end ijay Christian walk tayon. No, because being a Christian we need to commit to grow also, as what Apostle Paul says in Philippians chapter 3 verse 12 to 13. Ket kinunana jak ko na niya nagbalaygi akon when no awanen ti pagkurangak ngim itultuloy ko nga ikabil iti amin nga kabaelak amang gunod iti gungguna daytoy iti panggep nga adda iti panunot ni Kristo Jesus ininawis nak asumurot keng kuana. Pinapudno na kakabsat jak ibagaan na ragpat kon daytoy aramide ket diti maysa nga banag lipatek amin nga napalabas ket ipakat ko iti amin nga kabaelak amang gunod iti adda iti masangwanan. Kasi ko makakabsat agbalin nga ang mindset tayo. Kasi ko makakabsat kaslaki ni Apostol Pablo nga kalpasan nga nagadu iti nangikas kasaban na iti sasaw iti apon, and yet ko na kaslahan ko pa nga nagunod. Meaning there agpatpatuloy iso nang agbasbasa, he's always learning, trying to learn and going deeper into the word of the Lord. That is what commitments look like. That's why we need to be committed to ourselves. That's why kakabsat adan iti naduma-duma nga ministry iti church tapnon iti kasta ijay tay nga grow, and at the same time ijay tay nga mafidan adda iti youth, ladies, naduma-duma men. That's why all these ministries kakabsat get na put up for you to grow and to learn. Now, make a commitment to continue to grow spiritually. Take positive step to do so and start Bible reading plan. Mabalin nga, just a simple way kakabsat nga matulungan tabagbagim is start reading your Bible every day. Tulungam tabagbagim kakabsat. Hanlaing nga umanay kuman, hanlaing umdasen nga umay ka iti Domingo, nalpasen ti gimong, agawid kain kay agpapangan, lunchtime, awanin. Tulungam tabagbagim, there's this app kakabsat, noon pa'y Bible yung printed, you can download, I believe adan tayo amin in cellphone. You can download a Holy Bible app, and at the same time mabalin nyo nga iset ijay settings na nga ag-alarm tapno hindi kasta adan iti Bible reading every day. Nalaka di dyan kabsat, talang mangipisit, ta cellphone mo, kanain mo nga i-game. Ipisit mo di dyan cellphone mo, nag-pop up di dyan notification, ipisit mo, agbasa kan. Help yourself, brothers and sisters. Number 2, be committed to church. We need to commit ourselves to be responsible members of a church. The local church is the first level of commitment outside of our personal relationship with the Lord.
So outside with your personal relationship, kabsat, after building up your relationship with the Lord, you need to be committed iti mesa nga simbaan. Apay. The commitment to church is coming to church regularly and punctually and seeking to grow and to serve. Halaing nga grow but to serve. Brothers and sisters, if you have noticed, every Sunday, di Domingo, same faces ti Mangwell welcome kanyayo ijay sango. Amen po ba? Di ba? Every Sunday ket same faces nga ti welcome. Welcome, good morning sister, good morning brother. Same faces. Why? There's lack of commitment. Awalan nen iti mga yat nga ag-serve. They all just want to grow. Now, listen, commitment to church is deeper than just attendance to the worship service, brothers and sisters. It does begin there. And you will never truly feel nga agbalin ka nga parte iti mesa nga simbaan unless you serve and be part of the church. Agbalin, siguro, pabalin nga awan iti alis to tayo laing nga tumalaw ti simbahan kasi iti bagbagi tayo, antay met nga involved, antay met nga part or committed iti mesa nga banag. We're not serving. Iso nga alis to tayo nga agsapol iti church. A lot of people are hopping from one church to another church, to another church, to another church kasi they don't get satisfied iti simbaan. Why? Ada di iti simbaan nga blessed iti worship ngem iti word haan. Ada di iti simbaan nga agkurkurang iti like awan mang welcome keng kwadan so they don't feel welcome. Ada di iti simbaan nga mabalin nga awan iti instrumentuda iso nga handaon nga makapag worship nga makapag dayo iti kaskapintas iti anaman iti dakan iti simbahan tayo. That's why ado iti tattao nga han nga never nga masatisfy. And that could be us, brothers and sisters, if we don't serve and be part and commit our lives in serving the Lord and be part of a church. Now, lastly, be committed to your call. Now, we have all been called with a divine calling. When God called you, God also gave you the gift and talents to accomplish that call. Han nakalaing nga inawagan iti apo nga inawagan na nga ima-ima. But when God calls you, He has also equipped you with certain gift. It says in Romans 12 verse 6, we all have different gifts according to the grace that He has given to each of us. Na duma-duma tayo ti regalo ngayon tayo iti apo keng tayo. That's why, as one body, kasapulan tayo nga agmemesa, i-commit tayo ti bibiyag tayo. Now, commitment to ministry means putting those gifts to work. Like, adaan ka lang orin iti talent nga sumanao. I mean, mabalin mo nga usarin iti bibig mo nga mang disipulo iti daduma nga tao. Mabalin mo nga usarin iti gift of organization mo or planning different activities for the church. Be part iti panagplano. And at the same time, if you are not using your gift, your commitment, it is not complete. We must commit ourselves to the ministry of the local church and usarin tayo digitin na spiritualan nga regalo. Now, I have this one prayer while I was preparing this. Kunak, Lord, uray masalaeng nga membro iti matignay ka deto nga sermon. Nga agserbi ken mangikomitar iti biag na iti simbaan. That would be good. That was my prayer when I was making my sermon. Uray mesalaeng Lord iti matignay nga ag-aser. That's good. Uray mesaeng Lord nga soul. Mesalaeng Lord iti ma-change iti commitment iti puso na nga kunana ikomitar ko ti biag ko ket I will serve, I will give, I will pledge. That's great. It's better than nothing. We all have this feeling nga I'm blessed every time we hear nice sermons. It's our part and our job as your pastor to equip you. But halaing ko mga brothers and sisters church, nag-end up nga we're just feeling blessed. Halaing ko mga we feel good about our church.
Nga makipag-Greek natay kung may ti simbahan tayo, makipag-Greek natay kung may ti iglesia tayo nga kasapulan nga agserbi kami. And if that's you, my brothers and sisters, I would like to ask you to ask the ushers outside later and after the service, or uray sino nga pastor, if you are being moved to serve, if you are being moved to commit your life to serving the church, tell, mangkasarita kay J. Usher, I want to be part. That simple sentence, it will go a long way, my brothers and sisters. Now, can we all just stand this morning? Thank you, Jesus. Thank you, Father. Now, let me just ask you, will you make a commitment today? Now, if you have not committed yourself to the Lord, then we need to begin there. Now, once you have committed yourself to the Lord, will you commit yourself to personal growth? That's why, may we all start beginning with one simple step, church. Allowing ourselves to grow and asking the Lord nga that we ourselves will grow. Thank you, God. Thank you, Jesus. Our Heavenly Father, we just want to thank you. Agyaman kami, O Diyos, tainsalahan na kami. Ngayam, O Diyos, han kadi nga agpatinggalaing na isalahan kami, Lord. But Father, I pray nga daan kuma, O Lord, that this morning, Father God, I pray that there will be a birth, Lord, of commitment this morning. Lord, I ask right now that there will be willing, God, to go extra mile. Nga adaan kadi iti matignay iti puso na nga they will commit their lives, Lord, to serve others. I pray, Father, nga kadeti nga kanito, Lord, will make you as our number one priority if you are not our number one priority, God. And I pray, Lord, that we will above anyone else, Lord, above everyone else, and above anything else, Lord, we will put you first, Lord, in everything, God. Ure ana, Lord, iti mapaspasamak si kakadi, Lord, iti agbalin, Lord, nga number one priority me. And this morning, may we fix our eyes on you, God. I rebuke right now excuses, Lord. I rebuke right now, Lord, every anyaman, Lord, nga mga laplaped, Lord, nga mga humutara, Lord, iti bibiyag mik, iti panagserbi. And I rebuke, Lord, self-centeredness right now in Jesus' name. Lord, may we always seek excellence, God, in all the things that we do. And Lord, may we always go extra mile when we come here and serve you, God. May there be a birth of commitment this morning. And Lord, right now, help us, God, to truly understand why we need to commit. We thank you, God, and we just want to honor you. In Jesus' mighty name we pray. Amen, amen, and amen.